Nakalasan ka pa? Ako waray na. Kay sanay naak nga lukuhon san mga kalalakinan. Sanay naak. Maaram ak nga sa unala sira maupay sa akon. Pero kung waray na kanin nahatag sa era, diri ko na nga ni nasusuportahanan ira karuyag, pati an karuyag san iya pamilya. Tsupe. Ito na nahinabo sa akon. Sanglit di rin na ak na ipapausa. Kung permi ak ginbabayaan san kalakinan. Yanapa maghabulak sa era, kung sano naghusay na ak, huyo kam. Che! Ginkaragan niyo ang kahusay ni Bayot.